পক্ষ থেকে আমি অপর্ণা চলে এসেছি আজকের একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো কটন ফেব্রিকের উপরে কিছু কালেকশন। ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম পুরোটা ডুরে থাকবে, এরকম স্ট্রাইপ ডুরে স্ট্রাইপ থাকবে পুরোটাই তোমার। এগুলো হচ্ছে ধনেখালি কটনের উপরে, এটা হচ্ছে বর্ডার, ইক্কাতের বর্ডার রয়েছে। এটা সবগুলোই তোমার বুননের উপরে রয়েছে। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है धोनेखाली कॉटन के ऊपर स्ट्राइप वाला साड़ी। ये है फुल साड़ी, एकदम स्टार्चलेस, इसमें एक भी थोड़ा सा भी स्टार्च नहीं है। ये ही इसका बॉर्डर पोर्शन है, ये इसका फुल लुक है साड़ी का। ठीक है, ये इसका पल्ला, ये इसका पल्ला है। ठीक है, इसका जो रेंज है वो मैं बता देती हूँ कि रेंज इसका है 900, इसका रेंज है 900। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ और एक साड़ी, ये भी कोटकी के ऊपर है, कोटकी डिजाइन के ऊपर है। ये भी स्ट्राइप वाला ही है, थोड़ा सा अलग सा। ठीक है, ये एक मिडिल में, ये एक और ये एक, 1 2 3 दो, एक पिंक, एक ऑरेंज और एक है येलो। ठीक है, ये है पिंक, ये है येलो, ये है ऑरेंज। 3 स्ट्राइप वाला डिजाइन में ये जा रहा है। ये है फुल साड़ी का लुक। एक तरफ बॉर्डर है येलो, सॉरी ऑरेंज, एंड एक तरफ बॉर्डर है पिंक। ठीक है, दोनों तरफ गंगा जमुना बॉर्डर है। हम लोग जो बोलते हैं ना गंगा जमुना बॉर्डर बंगाली में, वही है। एक तरफ ऑरेंज कलर का बॉर्डर है, एक तरफ पिंक कलर का बॉर्डर है। ये है इसका लुक, एंड इसका जो पल्ला ये ऐसा कोट की डिजाइन में जाएगा। ठीक है, ये सब উইভিং में आ रहा है, এগুলো সব বুননে পাবে। নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আর একটা সুন্দর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কোটকি, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কোটকি। এইটা হচ্ছে লুক শাড়িটার, দেখিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে শাড়ির লুক, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কোটকি। এইটা যাচ্ছে শাড়িটা, ফুল শাড়িটা এরকম যাবে। এটার রেঞ্জ যাবে তোমার 1000। আর আগের শাড়িটার রেঞ্জটা আমি একটু বলে দিই। এইটার রেঞ্জটা যাবে, দাঁড়াও একটু দেখে নিই, কোথায় গেল এটার রেঞ্জটা দেখে নিই একটু, কোথায় গেল এটার স্লিপটা, কোথায় গেল। আচ্ছা আমি পরে দেখে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, পরে ডিসক্রিপশন বক্সটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এটা দেখতে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে 1000। এই হচ্ছে লুক শাড়িটার, পুরো শাড়িটা এরকম যাবে। যেটা ভালো লাগবে জাস্ট বুক করে নেবে। বুকিং নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি 8240876919। এটা হচ্ছে বুকিং নাম্বার, এটা হচ্ছে লুক শাড়ির, এটা হচ্ছে 1000। ঠিক আছে, আজকের মতন শর্ট লাইভ শেষ করছি এখানে।